आज हम सूरत यासीन का लेसन नंबर 10वां पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वअन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। वअन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। वअन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरन अफलम तकूनू तअक़िलून। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरन अफलम तकूनू तअक़िलून। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरन अफलम तकूनू तअक़िलून। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून। इस्लौहल यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून। इस्लौहल यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून। इस्लौहल यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। वलौ नशाअु लतमस्ना अला अअयुनिहिम फस्तबक़ुस सिरात फअन्ना युबसिरून। वलौ नशाअु लतमस्ना अला अअयुनिहिम फस्तबक़ुस सिरात फअन्ना युबसिरून। वलौ नशाअु लतमस्ना अला अअयुनिहिम फस्तबक़ुस सिरात फअन्ना युबसिरून। वलौ नशाअु लमसख़नाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताअू मुदिय्यन वला यरजिऊन।
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق الله العظيم